Hala, to anak, giukab na. Oh. Nanagan man sila. Gamayng info lang kay dili ni siya common nga panghitabo sa rescue regarding sa hazmat approach. Sa recently nga nahitabo nga suicide sa likod nga bahin sa Camellia Homes Tagbilaran, Barangay Bohol. So we have two individuals diri no inside the tent and posibleng naay poisonous nga gas sud sa tent kay naay ilang ginote sa gawas sa tent, okay? So mo ni ang actual video sa hazmat rescue. Sir, nganong nagpasirit man sila og tubig nga wala man untay sunog or kalayo? Nanagan man sila. What they are doing is the approaching a possible hazmat incident. Hazmat, abbreviation for hazardous material. In other words, deadly, poisonous, makamatay. Okay? So, sa makita na to sa video is nagpasirit sila sa hose. They are using the fog stream of the nozzle to draw away the chemical in the air palayo sa ilaha. Okay? Palayo sa mga responders. Okay, supposedly, ang proper approach sa ingani nga incident is by wearing a hazmat suit like this one. And unfortunately, we don't have like that kind of personal protective equipment sa among fire station. Then our responders opt to do this risky approach to address the situation even though kulang ta sa pang-hazmat nga PPE. They managed to clear the area from toxic gas kay open area reman siya. So mas lisod ang situation ani if it happened in a confined space. And the risk is very high jud sa responders ug mga inani nga situation, okay? So that's it guys, konting kalaman lang. Bye.